unprecedented opportunities and challenges. They live in a world filled with technology, information, and global connectivity. Yet, alongside these opportunities come confusion, distractions, identity struggles, and uncertainty about purpose and direction. Baitul Hikmah was established with a clear mission to nurture a generation of confident, knowledgeable, skilled, and principled Muslim youth. A generation that is deeply connected to the Quran, inspired by the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, equipped with modern skills and committed to serving society with excellence. Some of our vision that rests upon some key pillars of Baitul Hikmah. We focus on Quranic intellect, developing minds enlightened by divine guidance. Prophetic path, following the noble character and example of Messenger sallallahu alaihi wasallam. Civilized character, cultivating manners, ethics, and social responsibility. Sports and fitness, strengthening the body alongside the mind and soul. Technology and innovation, preparing youth for the future with modern tech skills. Art of living, developing confidence, communication, and life skills. Leadership and vision, inspiring youth to become positive agents of change. Career guidance and excellence, helping young people discover their potential and purpose. Through educational programs, talent development initiatives, mentorship, competitions, workshops, and community engagement, Baitul Hikmah strives to provide a platform where young people can learn, grow, and contribute meaningfully to the society. So, dear students, the future of the Ummah will not be built by complaints. It will be built by capable young people who are willing to learn, work, innovate, and lead. The next great teacher, scientist, entrepreneur, engineer, scholar, writer, or community leader may very well be sitting amongst us today. Allah says in Surah Ar-Ra'd, indeed Allah will not change the condition of a people until they change what is within themselves. And Allah says in Surah Al-Imran, you are the best nation produced for mankind. You enjoy what is right, forbid what is wrong, and believe in Allah. That is the spirit of Baitul Hikmah. Our goal is not simply to produce students who score high marks. Our goal is to nurture a generation that combines the heart of Abu Bakr, the leadership of Umar ibn al-Khattab, the generosity of Uthman ibn Affan, the wisdom of Ali ibn Abi Talib, and the curiosity and brilliance of the scholars who illuminated the Islamic Golden Age. As we gather here today, we celebrate talent, learning, creativity, and growth. More importantly, we celebrate potential of our youth. So I end my introductory speech with a dua. May Allah make Baitul Hikmah a beacon of knowledge, character, innovation, and leadership. With wisdom, courage, sincerity, and excellence, and may He enable us to contribute positively to our communities, our nations, and Ummah as a whole. Once again, on behalf of Baitul Hikmah, I once again extend a heartfelt welcome and thank you to all our guests, parents, teachers, and volunteers. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ये थे बैतुल हिकमा के वाइस प्रेसिडेंट जनाब जुबैर अहमद सादी साहब। बैतुल हिकमा की जो क्लासेस थी इनिशियली इनके घर पे स्टार्ट हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सामान्य इकराम, बैतुल हिकमा टैलेंट फेस्ट सीजन 1 का पहला क्राइटेरिया, पहला जो कैटेगरी है वो तिलावत का है। मैं जजेस को मुखातिब जो हैं इसके लिए मैं उनको दावत देना चाहता हूँ। पहले जज हैं कारी तमीम बिन ताहिर बिन अब्दुल वहीद। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये इमाम मस्जिद और खतीब भी हैं। इनके पास इसमें इजाज़त है एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ ताहिर सन्स ज्वेलरी। हमारे दूसरे जज हैं हाफिज़ बिलाल फैसल। इनका भी ताल्लुक पाकिस्तान से है। यह हिफ्ज़ इमाम फर तरावी है जुमे की मस्जिद में। पेशे के लिहाज से यह ताजिर है। इससे पहले कि मैं पार्टिसिपेंट्स को बुलाऊं, मैं किरत के रूल्स एंड रेगुलेशन सबको एक बार फिर दोहरा देता हूँ। किरत की जो टाइम लिमिट है ये 40 सेकेंड से 2 मिनट तक का है। ये पूरा हिफ्ज़ से रिसाइट होगा। अगर कोई भी अटकेगा बीच में या उसके वजह से तजवीज़ या मखरज आपका खराब होगा तो या तो ये डिस्क्वालीफाई होंगे या तो इनके मार्क्स कटेंगे। मैं पहले पार्टिसिपेंट को बुलाने जा रहा हूँ एज कैटेगरी 8 to 12 अब्दुल रहमान इब्राहिम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुश शम्स।
بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सेकंड पार्टिसिपेंट एज कैटेगरी 8 to 12 में अब्दुल्ला हिलाल को बुलाना चाहता हूँ। अगले पार्टिसिपेंट है हुजैफा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगले पार्टिसिपेंट मोहम्मद अहमद को दावत देना चाहता हूँ। मोहम्मद अहमद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يعلمون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يعلمون لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मोहम्मद नबील नहीं है। अगले पार्टिसिपेंट है मोहम्मद नदीम। नदीम भी नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मोहम्मद हसन शाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पार्टिसिपेंट है मोहम्मद सुल्तान सरफराज बगदादी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी एज ग्रुप 13 to 17 में जा रहे हैं। पहला नाम है आजम अब्दुल्ला। पार्टिसिपेंट है मोहम्मद याहिया नमोजी। मोहम्मद याहिया नमोजी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البينة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك الدين القيمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر غير ممنون أولئك هم غير ممنون جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
ذلك لمن خشي ربه. बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद फ़कीर। मोहम्मद फ़कीर नहीं आए हैं। नेक्स्ट है शान सरफराज बगदादी। بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله. बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ 13 to 17 की कैटेगरी खत्म होती है। अगली कैटेगरी है 18 years to 25। उसमें फर्स्ट है मोहम्मद रिहान। तो मैं रिसाइट करूंगा सूरह बकरा की आखिरी आयत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلينا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पार्टिसिपेंट हैं सैयद राहिद। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। सामने इकराम इसी के साथ खैरत की पूरी कैटेगरी मुकम्मल हो रही है। जजेस आप अपने स्कोर्स फाइनल कर लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم.
हमारे जजेस कारी तमीम और हाफिज बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय इतना, इसी के साथ हम अगली कैटेगरी में जाते हैं। इस कैटेगरी का नाम है नात। मैं नात के जजेस के लिए दावत देना चाहता हूँ जनाब मोहम्मद इब्राहिम फारूक साहब को। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये मजान कॉलेज के अंदर इंग्लिश प्रोफेसर हैं। इन्होंने कई मशहूर इवेंट्स के अंदर नात पॉइंट की है। हमारे अगले जज हैं जनाब सलाउद्दीन साहब। इनका भी ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये अलसुल बिन मलिक प्राइवेट स्कूल के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स हैं। ये पिछले 25 साल से ओमान में मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेते हैं। बहुत बहुत खुशामदीद आप सबका। हमारे आज के नात की कैटेगरी में 8 से 12 साल में कैटेगरी फर्स्ट रहेगा। उसके अंदर मैं सबसे पहले दावत देना चाहता हूँ अम्मार खान को। अम्मार खान। يا الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارع المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخفض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الحليم الحزين الغفور الشكور الهادي المحسن المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن والتعالي البر التواب المتقي العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجاني الغني المغني البارئ الظاهر النافع النور الهادي البديع والباقي القارئ الوليد الرشيد الصبور. बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद हसन शाह। Assalamu alaikum. My name is Hassan and I am going to read Naat. Assalam. مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عبده حين حان اللقاء قال بل تذهبوا أنتم طلاقا حق दिलदार को शाही अबरार को मेरे सरकार को सबके गम खार को मेरे सरकार को सबके गम खार को अस्सलाम 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 उनके रुखसार पर आला किरदार पर उन पे लिखे गए सारे अशआर पर ऐसा औसाफ व अज़मत के मीनार पर रोज जाऊं मैं कुर्बान सरकार पर उन पे पढ़ता रहूं मैं दुरूद सलाम 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 अस्सलाम 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 अस्सलाम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं सैयद राहिद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روز جنت میں پہنچا. جس جام مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا. جب دنیا والے سوتے تھے تو میں ان کے لیے پھر روتا تھا. ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا, ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جھلتا ہی گیا جھلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. طائف کی وادی میں اترا, طالب کی گھاٹی سے گزرا. ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا پہنچا. وہاں پیارے حمزہ کالا شاہ جب چشم تصور سے دیکھا عبداللہ کے شہزادے کو اس دشتوں میں پھر بسمل دیکھا. یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا کچھ کہہ نہ سکا. بس دکھ اور درد کی خالق میں جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. میں کیا منہ لے کر جاؤں گا کوثر کی طرف جب آؤں گا. تلوار میں میری دھار نہیں, دین اسلام سے پیار نہیں. باتوں میں میرے افسوس کہاں, آہے میری دل دوز کہاں. کتنے ہی پیمان توڑ چکا میں رب کی یادیں چھوڑ چکا. ایک ایک میرا پھر جرم مجھے جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ نعت کی کیٹیگری سماپت ہوتی ہے. میں گزارش کرتا ہوں جناب ابراہیم فاروق صاحب اور صلاح الدین صاحب سے مختصراً کچھ عرض کیا جائے. درود پاک پڑھ لیجیے. نعت کے چند اشعار. ہمارے شوق محبت کی انتہا ہمارے شوق محبت کی انتہا ہمارے ذوق کو تمنا کی مدعا ہمارے ذوق کو تمنا کی مدعا
بخشتی جو جہاں کو نہ بخشتی جو جہاں کو رہے خدا وہ ذات دلوں کی اجیڑی زمینوں میں پھر بہار آئی دلوں کی اجیڑی زمینوں میں پھر بہار آئی ہے موسم کے تناظر ہے موسموں کے تناظر میں گل ادا وہ ذات ہے موسموں کے تناظر میں گل ادا وہ ذات کریں گے یاد زمانے کے اہل دانش بھی کریں گے یاد زمانے کے اہل دانش بھی کہ ظلمتوں میں بنی ہے کہ ظلمتوں میں بنی ہے سحر کشا وہ ذات کہ ظلمتوں میں بنی ہے سحر کشا وہ ذات سرور کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف بے تنہائی سے ہے بری تیرے تو وصف بے تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا
कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सामान्य इकराम इसी के साथ नात की पूरी कैटेगरी मुकम्मल होती है। हमारी अगली जो कैटेगरी है उसके जजेस हैं, मैं दावत देना चाहता हूँ मोहम्मद आसिफ कलीम साहब, जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और ओलिम्प के अंदर फाइनेंस मैनेजर हैं। मस्कत में काफ़ी अरसे से हैं, इन्होंने अपने सर्कल के अंदर काफ़ी कुरान और इस्लामी क्लासेस कंडक्ट की हैं। हमारे दूसरे जज हैं जनाब शकील नामावाला, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट में है। ये आर्ट्स और लिटरेचर के बारे में बहुत पैशनेट हैं और इन्होंने काफ़ी स्टोरीज और पोएम इंग्लिश और उर्दू में लिखी हैं। मैं आज के पहले मुकर्रर जनाब मोहम्मद सुल्तान सरफराज बगदादी को बुलाना चाहता हूँ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear respected judges, parents, and my dear friends, today I want to speak about the story of unmatched devotion. It is the story of Prophet Ibrahim, known as the friend of Allah subhanahu wa ta'ala. His life was a series of immense trials, but on test stands above all others. After waiting decades for a child, Prophet Ibrahim was blessed with a son, Ismail. He loved him dearly. Yet, when Ismail reached the age of youth, Prophet Ibrahim received a profound command from Allah subhanahu wa ta'ala through a dream. He was asked to sacrifice his beloved son. Imagine the weight of this command. It was a test of heart versus soul. It was a test of earthly love versus divine obedience. Prophet Ibrahim did not hesitate. He took the command to his son. Ismail's response was equally beautiful. He said, "Oh my father, do as you are commanded. You will find me if Allah wills of the steadfast." They both submitted to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet Ibrahim took the blade, but at the exact moment of absolute surrender, Allah subhanahu wa ta'ala intervened. A ram was sent from heaven to take Ismail's place. They had passed the ultimate test. Allah subhanahu wa ta'ala did not want the blood of the child. He wanted the devotion of the father. Every year, millions of Muslims celebrate Eid al-Adha to remember this moment. It reminds us that true faith requires sacrifice. It teaches us to place our trust completely in Allah subhanahu wa ta'ala even when the path ahead seems impossible. May we all find the strength to face our own daily trials with the same unwavering patience, trust and devotion. Jazakallahu khair. जज़ाकल्लाह। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं आरिस शरीफ खलीफतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आरिस है and today my topic is about AI. AI, we all talk about AI a lot, right? But then there's one thing that we always think, whether AI is good for us, like the use of AI, or is it bad for us? Like, is it our friend or is it our enemy? So this very question I'm gonna answer in this speech. And how I'm gonna show. Firstly, I'll talk about the good uses of AI, then I'll talk about the bad. After reviewing the goods and the bads, we will come to one conclusion on the best and effective way on using it. Okay? So let's start. We'll start with the good uses of AI. Okay? For us, like students, it helps us, it clears our concepts better by explaining us many things better than our teachers. And even there are flashcards AI generated which help us revise vast syllabus quickly. Now, if we look at the society, AI has helped in medicine a lot. There are doctors who diagnose diseases, but AI does it faster and more accurately. Same with natural disasters. Humans do, they predict natural disasters, but AI has done it really efficiently and better.
So these are the good things of AI. But there are some flaws to it also. We all know that every coin has two sides. Similarly, even AI has its own flaws. What are the flaws of AI? Firstly, there is deepfake or misinformation. This has become really prevalent due to AI. And what does this do? It causes heavy chaos in the society. And then the second and most important thing which affects today's generation is cognitive laziness. When we are using AI a lot or over-relying on it, the problem is that our critical thinking has diminished. We are not able to think as we used to think before. So these are the good and bad of AI. Now that you all have heard of it, let's come to a conclusion on how do we use it perfectly. My rule is simple for AI. We can use it for tasks which do not require human intelligence much. Very simple. If we have a task, like we have like 10 names and we have to keep them in an Excel sheet, we have to copy and paste them. We can use AI for that. That does not require a brain much. Or else this vast data and we have to review it. Use AI for that. It's not a problem. But now come the important tasks. The tasks which require our brain, which require our thinking, our critical thinking, our imagination, our curiosity. And these things should be done by ourselves and not by AI. If we replace these things with AI, there is one huge problem. Our own brain development will come to a halt. So yeah, at the end of this speech, it's not about whether AI is good or bad. It's a friend or a foe. It's about one thing which needs to be very clear. It is a powerful tool. If we use it properly, we can achieve greatness. If we do not use it properly, it is going to harm ourselves. Thank you. जज़ाकल्लाह। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं अरहान खान। अरहान खान। بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر يعظكم لعلكم تذكرون. Indeed, Allah commands justice, grace, as well as generosity to decency, wickedness, and aggression. He instructs you, so perhaps you will be mindful. These are the verses of the chapter of B and the verse 90. And this verse, upcoming verse, is from Surah Al-Qalam. Verse number 4. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. And you are truly a man of outstanding character. It is said to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dear brothers, my dear friends, perfecting our character is the most hardest thing today. Perfecting our character is the most hardest thing. And in Islam, its reward is more higher. Perfecting our character requires a lot of sacrifices. You fight a battle every day just with your own self, against your own anger, your own greed, your own ego, your pride and your desires. Therefore, all desires, all things, they take us away from Allah subhanahu wa ta'ala, which will help. And yet this is precisely why the reward for overcoming this is unlike anything else. Once upon a time, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he was visited by a man and he asked, who will be the people of Jannah? And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam replied, there will be the people who fear Allah subhanahu wa ta'ala, and they will be accompanied by those with good characters. And then the man asked again, who will be the people of Jahannam, hellfire? And Prophet replied, those people who use their tongue for foul language. They use their tongue against everything, against moral. So now